Ayan, ito ang imprint custom. Uy, imprint custom talaga, oh, grabe oh. Imprint custom talaga ang kahon. Yan oh, imprint custom. Ayan. Bali ito 15 pieces na HURC. Oh, yung may mga gusto mag-order guys, chat lang kay Maria. Binubuksan na. Yan, in-unbox na po. Imprint custom din ang kanilang loot bag. Ayan oh, merong sticker oh. Sticker din natin. Oh, sticker natin. Oh, ito yung kay Rosban. Right, yan. Uy, ganda oh, grabe. Oh, sukat mo. Wow, ganda. Wow, ganda, ganda oh. Likod. Laligod. Oh, yan, likod oh. Wow. HURC. Ay. Shoutout sa mga lahat ng may mga order. Ito may pangalan. Adam. Ugi. Ogi. Elmar. Elmar. Trixel. Sure silang. HURC. Ito yung blanco. Excel. Mr. Maximus. Yan, Mr. Maximus Price. Ako yun. Father Dandan. Father Dandan. Excel. Shoutout. Hotel. Tofel. Excel din yung kay Tofel. Mike. Mike. Kay paring Mike. Excel. Maria. Maria channel. Yan. Ann. Medium. Kay Madam Ann. Asawa yan ni si Pres. Engineer Ann. Kay Bong. Medium din. No. Kay Pres Nilo. Ito. Medium. Luby. Lobby. Madam Luby. Kim. Kim. Small. So, ibilang nga ba ko ilan yan? May HURC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 kasama sa akin. 15 kasama kay Oniman TV. Customized HURC t-shirt. Yun. Ang ating customized HURC t-shirt.